पश्चिम बंगाल के तमलुक शहर में भारी सनसनी फैल गई है जब उत्तर प्रदेश के एक शातिर अपराधी को 9mm पिस्टल, 2 मैगनीज और 12 राउंड जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम मुजाहिद अनवर, उम्र 40 वर्ष और वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार तमलुक थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार देर रात तमलुक नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के मीरपाड़ा इलाके में मुश्ताक अहमद के घर में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुजाहिद वहां किराए पर रह रहा था। उसकी गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने तलाशी ली और उसके पास से हथियार बरामद किए। बुधवार को आरोपी को तमलुक अदालत में पेश किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक तमलुक नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह से हथियार मिलने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मुजाहिद तमलुक में किस उद्देश्य से आया था और उसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क है या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। বলছি তমলুক শহর থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আম সহ, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? তমলুক থানাতে আমরা একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম যে আমাদের এই পদম বসন্তে একজন থাকছেন যার এগেনস্টে কয়েকটা কেস আছে, ঠিক আছে, এইরকম একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছিলো। তারপরে আমরা একটু ফার্দার ভেরিফাই করার পর আমরা ওই লোকটাকে লোকেট করতে পারি যে কোথায় থাকছে। তারপরে ফার্দার আমরা রেড করে ওকে অ্যারেস্ট করার পর ওর কাছ থেকে একটা 9mm পিস্তল এবং 6টা লাইভ রাউন্ড পাওয়া গেছে, সেটা আমরা সিজ করার পর ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর আজকে ওনাকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি উইথ 7 days প্রেয়ার অফ রিমান্ড। তো দেখি কোর্ট কি অর্ডার দেয়। তো আফটার দ্যাট আমাদের ইনভেস্টিগেশন কন্টিনিউ হবে। কোথায় বাড়ি, ওনার নাম বা বাড়ি পরিচয়? ওনার নাম হচ্ছে মুজাহিদ আনওয়ার, বয়স অ্যারাউন্ড 40 বছর, বাড়ি ইউপিতেই বলেছেন, ঠিক আমরা এখন লোকেট করতে পারিনি যে এক্স্যাক্টলি ইউপিতে কোথায়, কিন্তু এখানে যা জানা গেল যে বছর দেড়েক ধরে এখানে ভাড়ায় থাকতেন আর কাপড়ের বোধহয় ব্যবসা করতেন, কাপড় নিয়ে বোধহয় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিক্রি করতেন এরকম। আগের কেসগুলো বারাসাত পিডিতে হয়েছে, বারাসাত পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে। ক্রাইম রিলেটেডই কেস আছে, ওখান থেকে একটা যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। তারপরে আমরা ফার্দার অ্যাসেস করে ভেরিফাই করে আমরা রেডটা করেছি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।